सोचें कि किसी ने तारीख की सबसे बड़ी दहशत अपनी आंखों से देखी हो, लेकिन वो इसके बारे में एक लफ्ज़ भी ना कह सके। एक दो दिन नहीं, बल्कि दहाइयों तक। यही हकीकत थी हॉलोकॉस्ट से बच जाने वाले बहुत से लोगों की। आज हम इसी खामोशी की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन आवाज़ों ने दोबारा बोलना शुरू किया। ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के हैं जिसने हॉलोकास्ट को झेला था। कई दहाइयों बाद भी जब उनसे अपनी कहानी सुनाने को कहा गया तो पहला रद्द-ए-अमल खौफ का था। उनके लिए खामोशी सिर्फ माजी को भूलने का एक तरीका नहीं थी, बल्कि एक ढाल थी जो उन्हें उन डरावने ख्वाबों से बचाती थी जो आज भी बिल्कुल हकीकत की तरह महसूस होते थे। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि अगर खामोशी उनकी ढाल थी और बोलना अपने जख्मों को फिर से कुरीदने जैसा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? किस चीज़ ने उन्हें अपनी 35 साला खामोशी को तोड़ने पर मजबूर किया? दरअसल यही वो सवाल है जिसके गिर्द हमारी आज की पूरी बात घूमेगी। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा इसी लंबी गहरी खामोशी से शुरू होता है। ये वो दौर था जब जंग तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसकी हौलनाकियाँ जिंदा बच जाने वालों के जहनों में कैद थीं और उन पर बात करना आप कह सकते हैं कि तकरीबन नामुमकिन था। जंग के बाद की दुनिया ज़ाहिर है आगे बढ़ना चाहती थी, वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। ऐसे में इन हौलनाक कहानियों के लिए कोई जगह नहीं थी। मुआशरा सुनने को तैयार नहीं था और खुद वालिदैन अपने बच्चों को इस नाकाबिले बयान दर्द से बचाने के लिए खामोश थे। तो इस तरह ये खामोशी एक तरफ तो समाजी मजबूरी थी और दूसरी तरफ एक मोहब्बत भरा इंतखाब भी। और फिर तब्दीली अक्सर एक बहुत ही ज़ाती लम्हे से आती है। ये अल्फाज एक जिंदा बच जाने वाले की बीवी के हैं। उन्होंने एक बहुत सादा मगर गहरी बात कही। तुम 35 साल से खामोश हो, लेकिन डर तो अब भी नहीं गया, तो क्यों ना दूसरा रास्ता आजमा कर देखो। ये एक चैलेंज था, ये तस्लीम करने का कि खामोशी का तरीका शायद नाकाम हो चुका था। यही ज़ाती फैसले एक बड़ी तहरीक का नुक्ताए आगाज़ बने। जब एक शख्स ने बोलने का फैसला किया तो सवाल ये पैदा हुआ कि उनकी गवाही को सुनेगा कौन और उसे महफूज कैसे किया जाएगा। यहीं से एक तारीखी आर्काइव का सफ़र शुरू होता है। इस तहरीक का मरकज़ था न्यू हेवन, कनेक्टिकट। यहाँ लोरल ब्लॉग और माहिर नफ्सियात डॉक्टर डोरी लाउब ने एक इनकलाबी काम शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि ये कहानियाँ वक्त के साथ ज़ाया हो रही हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें वीडियो पर रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि तारीख के इस बाब को हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। लेकिन इस मंसूबे का असल मुहर्रिक एक चौंका देने वाली दरियाफ्त थी। डॉक्टर लाउब 1973 की जंग के फौजियों का इलाज कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जिन फौजियों का इलाज सबसे मुश्किल था, वो हॉलोकास्ट से बच जाने वालों के बच्चे थे। ये एक खौफनाक हकीकत का सबूत था कि सदमा खामोशी के जरिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रहा था। पहले ही रिकॉर्डिंग सेशन से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि उन्होंने किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी है। जो सेशन सिर्फ 2 घंटे का होना था, वो सुबह 2 बजे तक चलता रहा। ये ऐसा था जैसे 35 साल की खामोशी का कोई बंध टूट गया हो और कहानियां सैलाब की तरह बह निकली हों। उन्हें सिर्फ एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? आप किसी को उसकी ज़िंदगी की सबसे तकलीफ़दा यादों के बारे में बात करने पर कैसे आमादा करते हैं, ख़ास तौर पर जब उन्होंने दहाइयों से उस पर बात न की हो? उनका तरीक़ेकार ही इस मंसूबे की कामयाबी का असल राज था। उनका तरीका रिवायती इंटरव्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखें, आम तौर पर इंटरव्यूज़ में क्या होता है, तारीखें, हक़ाइक़, जगहों के नाम, इन चीज़ों पर जोर होता है। लेकिन डॉक्टर लाउब का जो सुनने वाला तरीका था, वो एहसासात और जहन में आने वाली तस्वीरों के बारे में था। मकसद सिर्फ तारीखी मालूमात इकट्ठी करना नहीं था, बल्कि असल मकसद तो उस शख्स को एक मौका देना था कि वो अपने ज़ाती तजुर्बे को अपनी ज़ुबान में बयान कर सके। जैसा कि डॉक्टर लाउब ने खुद कहा, असल चैलेंज तारीखी वाक़यात की एक फ़हरिस्त से आगे बढ़कर ज़ाती तजुर्बे तक पहुंचना था। सदमे से गुजरने वाले लोग अक्सर अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ हक़ाइक़ बयान करते हैं। उनका काम था उन्हें उन हक़ाइक़ से वापस उनके अपने एहसासात की तरफ लाना। तो वो ये कैसे करते थे? उनका तरीका बसरी याददाश्त पर मबनी था। वो गवाह से कहते कि सिर्फ ये बताएं कि उनकी आंखों के सामने क्या तस्वीरें आ रही हैं।
اس طرح یادیں صرف بے جان حقائق نہیں رہتیں بلکہ ایک زندہ تجربہ بن کر سامنے آتی تھیں جسے وہ دوبارہ محسوس کر سکتے تھے۔ اور اس طریقے کے نتیجے میں جو گواہیاں سامنے آئیں وہ تاریخ کا ایک تکلیف دہ مگر انتہائی لازمی حصہ ہیں۔ آئیے ان آوازوں کو سنتے ہیں اور اس تجربے کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ان گواہیوں کا آغاز اکثر اس لمحے سے ہوتا تھا جب عام زندگی ختم ہو گئی۔ یہ کسی ایک واقعے کی بات نہیں تھی بلکہ ایک مسلسل خوف کی جو ان کی روزمرہ کی حقیقت بن چکا تھا، جیسا کہ اس گواہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ناقابل تصور درد آتا ہے، اپنے خاندان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا لمحہ۔ یہ وہ یاد ہے جو بہت سے بچ جانے والوں کے لیے زندگی بھر کا سب سے گہرا زخم بن گئی، ایک ایسا لمحہ جسے الفاظ میں قید کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ گواہی انتہائی حالات میں انسانی نفسیات اور اخلاقیات کے ٹوٹنے کو ظاہر کرتی ہے۔ جب سوال بقا کا ہو تو انسان وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کا وہ عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم اکثر آزادی کو کہانی کا ایک خوشگوار اختتام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے آزادی کا مطلب تھا دنیا میں بالکل اکیلے رہ جانا، بغیر کسی خاندان یا سہارے کے۔ خوشی کے ساتھ ایک گہرا خالی پن بھی تھا۔ اور اس پورے عمل کی بنیاد ایک سادہ سے اصول پر تھی: گواہی دینے والے کی فلاح سب سے اہم ہے۔ اگر کوئی لمحہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا تو وہ انٹرویو فوراً روک دیتے۔ تاریخی معلومات کو قربان کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک انسان کی روح کو دوبارہ زخمی کرنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ تو ان تمام تکلیف دہ کہانیوں کو ریکارڈ کرنے کا حتمی مقصد کیا تھا؟ آخر کیوں ان زخموں کو دوبارہ کھولا گیا؟ آئیے اس منصوبے کی میراث اور اس کے پیچھے چھپے اصل مقصد کو سمجھتے ہیں۔ جنگ کے بعد کوئی سننے والا نہیں تھا تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اپنے بچوں کو کیسے بتایا جائے؟ یہ خاموشی جو حفاظت کے لیے تھی، خود اگلی نسل کے لیے ایک بوجھ بن گئی، ایک ایسا خلا جس میں کوئی جوابات نہیں تھے۔ اس مخمصے کا کوئی آسان جواب نہیں تھا۔ کچھ نے اپنے بچوں کو سب کچھ بتانا ضروری سمجھا، جبکہ دوسروں نے انہیں اس درد سے بچانے کے لیے خاموشی کو ہی ترجیح دی۔ یہ ہر ایک کا ایک بہت ہی ذاتی اور مشکل فیصلہ تھا، لیکن آخر میں بہت سے لوگوں کے لیے بولنے کا فیصلہ ذاتی شفا سے بڑھ کر تھا۔ جیسا کہ اس گواہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، یہ مستقبل کے لیے ایک فرض بن گیا تھا۔ وہ اپنی تکلیف دہ یادوں کو دوبارہ جی رہے تھے تاکہ آنے والی نسلیں اس تاریخ کو جان سکیں اور اس سے سبق سیکھ سکیں۔ تو ان لوگوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ انہوں نے ناقابل بیان تکلیف برداشت کی اور اپنی خاموشی کو توڑ کر اپنی گواہی ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ آج وہ آوازیں تاریخ کا حصہ بن کر محفوظ ہیں۔ تو اب سوال یہ نہیں رہا کہ وہ کیوں بولے، اصل سوال تو اب یہ ہے کہ اب سننے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ گواہ نے اپنی گواہی دے دی، اب سننے والوں کا کام شروع ہوتا ہے۔